Ajayan malive as a student, nag-student, malamang, scripted na naman. Guys, sa video-video dahil ko balik guys, para kunwari guys, natulog daw, bisa gamata na daan. Hi! Fellow pang above na yan, nag-fellow. Yes. Fast forward guys, manamig kaon, manamig ilis, manamig ligo, ako, uga, akong buhok dira guys, kay malamang, unagod ko maligo nila. Over naman sa outfit check nga, murag. So guys, nag-video na lang ko dira guys, kay malamang nag-what good mig og motor guys, ay tricycle dira guys, ni nakasakay di nakalitong si Gia guys. Dito guys, nakasakay nami guys, video lang abab na yan para sa grado, malamang parang time lapse lang ito ha. So guys, abot nami guys, sakay na pud mi og jet 2 weeks before anak ko kasabot guys, na akong bag voice recorder guys, kaya naabot nami diri sa simbahan, malamang tanaw guys, bejo ang abab na yan, mura na vlogger na ta diring dapita, sana na akong pagtabi dira guys, mura sakto ba ni? So guys, balik na naman tayo. So nagtamong video lang guys, tignan nyo later on. So diri guys, naggut nami diri guys. So guys, pag uli day guys, mo nami ni sakay og jeep, malamang kay nagun mitiil para mulakaw. So far correct na guys, naglakaw-lakaw na nami guys para forward na naman, nandito na kami, nagsangkay na po may tricycle. Kinabukasan kadiharon natulog na po ni Slick. Vlogger na ta dere. Kasi akong gibuhat lagi. Uy, nag-fellow na po nag-abab na yan guys. Ay gihilak. Uy, mahilak mo naman. Sorry guys, nag-toothbrush ng abab na yan guys, para dili manaho. Brush 3 times a day. Brushing. Okay, sakto ba guys? Ambot lang. Uy, wala ko kasabot. Pagkatapos natin mag-toothbrush, mahalamos na tayo guys, para ang ating mukha hindi ma-oily. Sakto ba? Ambot na lang yun. Sorry po. Bitaw guys, serious mood. So guys, serious mood na ta-derate guys. So, kana guys, nanabuna si Gia dia guys, nanabuna. Abab na yan. Unsa nagud taon ka Gia, madapa magpa-cute diha. Cute pa jud gipa taas pa imong video. So guys, another exciting part. Lagi to siya lagi. Gakatawa. Happy na guys. Just wait and watch. Tara na guys. Nanilig kunuhay. Sama ni. Dito guys, nanilig ko ana guys. Malamang butan good ko. Dito guys, butan jud kay ko pagkatao guys. So guys, kana guys, selheg lang ang abab na yan. So maura na ang akong bye bye guys, thank you for watching, love you, mwah.